قیمتوں کا روزانہ کا تعین قوم کی جان کو آ گیا۔ پیٹرول مزید 6 روپے 39 پیسے مہنگا، نیا ریٹ 327 روپے 12 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 7 روپے 83 پیسے بڑھا دی گئی، 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر فروخت ہوگا۔ 23 جولائی کے لیے اوگرا نوٹیفیکیشن کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ بہت سی ڈیبیٹ ہوئی، جو ہماری چیزیں تھیں اس کو ڈسکس کیا گیا اور انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ودن 2 ویکس آپ کو یہ چیزیں ہم فی الفور آپ کا یہ معاملات سارٹ آؤٹ کر دیں گے۔ تو ان کی اسی یقین دہانی پہ ہم اپنی یہ جو شٹ ڈاؤن کی ایک کال تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ سمپل ممبر ہے ہماری، ان کی اتھارٹی ہے یہ ڈکلیئر؟ نہیں سر، بالکل نہیں ہے۔ ہمارے چیئرمین وہاں موجود تھے، میں موجود تھا، دوسرے وائس چیئرمین موجود تھے۔ جی بالکل جی، سٹرائک کر رہے ہیں۔ سٹرائک نہیں ہے، شٹ ڈاؤن ہے ہمارا۔ شٹ ڈاؤن۔ پیٹرول پمپ بند ہوں گے یا کھلے رہیں گے؟ شٹ ڈاؤن کے معاملے پر آل پاکستان پمپ آنرز ایسوسی ایشن کے متضاد اعلانات۔ وزیر پیٹرولیم سے ملاقات کے بعد سیکریٹری انفارمیشن نے ہڑتال 2 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا۔ مطالبات کی منظوری کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا۔ پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں وائس چیئرمین کا نیا بیان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت بند کرنے کا اعلان۔ انعام الحق نے کہا سیکریٹری انفارمیشن کی کوئی حیثیت نہیں، حکومت نے مشاورت کے بغیر قیمتوں کے یومیہ تعین کا فیصلہ کیا، نیا میکانزم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ بھارت آبی دہشت گردی سے باز نہ آیا، سلال ڈیم کے گیٹ کھول دیے، پانی 24 سے 36 گھنٹے میں پاکستان پہنچے گا، دریائے چناب کے نشیبی علاقوں کو خطرہ۔ ایف ایف ڈی نے الرٹ جاری کر دیا، ہیڈ خانکی پر اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، حفظ آباد، چنیوٹ اور جھنگ میں دریا کنارے آبادیوں سے انخلا کی ہدایت۔ ان کے وزیر کے جو بیان ہے توبہ تو کل جہاں سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے۔ 3 دفعہ حکومت رہ چکا ہے، اگر کوئی سڑک بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے۔ یہ سمجھتے کہ رائیونڈ ہی پنجاب ہے۔ جو لوگ قصور کو لاہور ابھی تک نہیں بنا سکے وہ کیا گلگت بلتستان کو لاہور بنائیں گے؟ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کشمیریوں سے متعلق وفاقی وزیر کا بیان توبہ توبہ۔ کل کے جلسے میں ان کے قائدین نے کوئی مذمت نہیں کی، اب وزیر دفاع کی باتوں کو وفاقی حکومت اور نون لیگ کی پالیسی تصور کریں گے۔ پی پی چیئرمین کی میر پور میں گرج برس، کہا نون لیگ کا منشور کمال ہے، یہ صرف الیکشن میں ہی سڑکیں بنانے کا اعلان کرتے ہیں، صرف رائیونڈ کو پنجاب سمجھنے والے مشکل میں ہوں تو پاؤں پڑتے ہیں ورنہ گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ جو قصور لاہور نہیں بنا سکے وہ جی بی میں کیا تبدیلی لاتے؟ ہم نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں ان کو بھرپور جواب دیا۔ نواز شریف کا دل کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اہم اصلاحات لائیں تاکہ رہی صحیح حکمرانی بھی چھین لی جائے۔ کشمیر کا فیصلہ پنجاب اور سندھ کی عوام نہیں، کشمیری ہی کریں گے۔ ریاست کے عوام اب پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار نہیں، جو سمجھتے ہیں 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں وہ نا انصافی کرتے ہیں۔ کا نعرہ لگا کے جو ہے وہ ان کے جذبات سے کھیلنے کی جو کوشش ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ اگر چاہتے ہیں وہاں پہ کرپشن ہو، وہاں پہ بدحالی ہو اور وہاں پہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں، وہ پھر ٹھیک ہے، پھر وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ دے۔ بلاول بھٹو چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رہے ہیں، حقوق کے نام پر عوام کو اشتعال دلانا قابل مذمت ہے۔ کشمیری بربادی، کرپشن اور ٹوٹی سڑکیں چاہتے ہیں تو نون لیگ کو ووٹ نہ دیں، رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ سما سے گفتگو میں خواجہ آصف کا بیان ان کی ذاتی رائے قرار دیا۔ I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies. پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، آٹونومس سسٹم کے لیے واضح قانون سازی اور فریم ورک تیار کریں گے، وزیر اعظم کا اعلان۔ اسلام آباد میں انڈس ٹراس ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے کہا
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्के हक में एटोनोमस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा यकीनी बनाया गया। ड्रोन्स की 60% से ज्यादा तैयारी मुल्क में ही हो रही है। जो चीज ख्वाब लगती थी अब हकीकत बन चुकी है। इनकलाब सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ का स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम के आगाज का ऐलान। बहरी मुफादात को निशाना बनाया गया तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की यमन के हौसी गिरोह को वार्निंग। खबरदार किया, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तार मुफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इरादा। उर्दन और इराक में हलाक 4 फौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गईं। तैयारे की आमद पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर जंग पीट हेगसेथ भी मौजूद थे। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में किसी भी जहाज पर हमला किया तो उसके पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगी। ट्रंप की हर कार्रवाई के बदले एक पुल या पावर प्लांट तबाह करने की धमकी। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर ईरान संजीदा नहीं। आबने हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल खतरनाक रुझान कायम करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले जैसी नहीं। अगर ईरान तेल नहीं बेचे तो फिर कोई भी नहीं बेच सकेगा। हमारी सलामती यकीनी ना बनाई गई तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर रद्दअमल। आपने हुर्मुज़ का अमन और इस्तेहकाम अमरीकी अफवाज की अदम मौजूदगी से वाबस्ता करार। ईरान पर अमरीकी हमले जारी। सिरिक, तबरेज और खोजिस्तान में खौफनाक धमाके। बुशहर में पावर सब स्टेशन निशाना। एयर डिफेंस सिस्टम फाल। किरमानशाह और किनार पर भी बमबारी। ईरान का भी जारहियत पर जवाब। उर्दन के प्रिंस हसन और किंग फैसल एयरबेस को निशाना बनाने 8 ड्रोन्स की तबाही और 2 हेलीकॉप्टरों को नुकसान का दावा। अल अजरक और शेख ईसा एयरबेस पर हमले। कुवैत में अहमद अल जाबिर और आरिफ जान एयरबेस भी टारगेट। बहरीन में अमरीकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मुतासिर। ईरान के मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद 68 बच्चों का सफर आखिरत। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत, हर आंख अश्कबार। रिकत आमेज मनाजिर ने देखने वालों को रुला दिया। ईरानी वजीर दाखिला की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। ईरानी वजीर दाखिला की वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से भी मुलाकात। NDMA इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी दौरा। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने की कोशिशें। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की माली सहूलत मांग ली। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया से 5 साल के लिए रकम की फराहमी की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों तक बेहतर रसाई के लिए भी हिमायत मांगी। अमरीकी वजारत ख़जाना का पाकिस्तानी दरख्वास्त पर तबसरे से गुरेज। मालियाती बेहतरी और मुआशी इस्लाहात। पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग मनफी से मुस्बत हो गई। S&P ग्लोबल के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग मनफी B से B हो गई। IMF इस्लाहात पर अमल दरामद ने रेटिंग बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम की जानिब से इक्तसादी टीम की तारीफ। मोबाइल फोन का इस्तेमाल मजीद महंगा। कॉल और डाटा पैकेजेस की कीमतें 33% तक बढ़ गई। माहाना कॉल और इंटरनेट पैकेज के निर्खों में 500 रुपए तक इजाफा। 15 रोजा कीमत 300 रुपए तक बढ़ा दी गई। हफ्तावार 3 और 2 रोजा पैकेज भी महंगे। मॉनसून का हैवी स्पेल। मूसलाधार बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 8 अमवात। गुजरावाला में सूरत हाल इंतहाई खराब। सड़कें और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गुजरात के नशेबी इलाकों में भी पानी ही पानी। फैसलाबाद की मरकजी शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी बादलों की घन गरज। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की सड़क तालाब बन गई। डेविस रोड पर भी पानी ही पानी। गाड़ियां फंस गईं, मोटरसाइकिलें बंद।
लगातार बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग, 18 अफराद जाम बहक, 19 जख्मी, मरने वालों में 8 बच्चे और 3 ख्वातीन भी शामिल। PDMA के मुताबिक 30 मकानात मुतासिर, पिशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़ और शांगला ज्यादा मुतासिर। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, बलूचिस्तान में भी बारिशें शुरू। कोहलू में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल। निसोबा डैम ओवरफ्लो होने से बुल्हिका रिहायशी आबादी को मकानात खाली करने की हिदायत। सानेहा गुल प्लाजा पर अदालती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया वाक़े की इंक्वायरी और अमल दरामद का मरहला चल रहा है। तहकीकात मुकम्मल होने तक रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा सकती। कराची में जेर तामीर इमारत पर फायरिंग का एक और वाक़या। सदर के इलाके में मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गोलियां बरसा दी। एक मुलाजिम जख्मी, मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस तलाश में नाकाम। बलूचिस्तान के जिला मस्तूम में खड़कूचा के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 3 अफराद जाबहक, 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी मोदी के लिए खतरे की घंटी बन गई। नई दिल्ली में नौजवानों का धरना, जैन जी के गोदी मीडिया के खिलाफ भी नारे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तलबा के मुतालबात की हिमायत कर दी। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मेयार। मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया। अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी तलबा की हिमायत में बोल पड़े। हुकूमत को जाहिल और बेरहम करार दे दिया। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज, श्रीलंका को यकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त दे दी।